दोस्तों इस वीडियो में आप देखिए कि न्यूजीलैंड की संसद के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत हो रही है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। As-Salamu Alaikum. As part of our expression of sorrow and of our hope following the terrorist attack in Christchurch, I have invited Imam Nizam Al-Haq Tanvi to say a prayer. He will do so in Arabic and then it will be repeated in English by Tahir Nawaz. Following this, my colleague Adrian Rudrafe will say the parliamentary prayer in Te Reo, and it will be repeated by Anne Tolley in English. Mr. Tanvi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.